ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਮਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਪੜਦਾ ਕੋਈ ਹੂ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਮਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪੜਦੇ, ਜੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਢੋਈ ਹੂ। ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਕਲਮਾ ਆਸ਼ਿਕ ਪੜਦੇ, ਕੀ ਜਾਣਨ ਯਾਰ ਗਲੋਈ ਹੂ। ਐ ਕਲਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਪੜਾਇਆ, ਮੈਂ सदा सुहागन होई हूँ। हाय हाय, फिर तो बात ही एक ही बस सीढ़ी है हजरत। हाँ बस जिसने ये तय कर ली फिर कमाल ही कमाल है। आगे ये तय नहीं होती है, ये तय नहीं होती। अब अहबाब की मर्जी ये होती है कि पीर हमें हमारी मर्जी के मुताबिक मिले हजरत, नहीं हजरत। दुआ करो अल्लाह में मुरीद होने की तौफीक अता फरमाए। वो शाह साहब खामोश रहे, मुरीद था ना, नहीं बोला। थोड़ी देर बाद 10 बोसी की कदम चूमे चला गया। 18 साल किताब में मैंने पढ़ा गुजर गए, लेकिन उसने दोबारा जुबान पर बात नहीं लाई। तो बस बड़े रंग वाले लोग होते हैं। वो लिखा है कि ज़ाहिर हर साल हजरत वो दिन आता था जिस दिन बेटा खोया था। 18वां साल था बेटे को खोए। तो अल्लाह जल्ला शानुहु हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में सारे हैं, अल्लाह किसी को औलाद का दुख न दिखाए। बच्चा इंतकाल कर जाए ना तो सुकून आ जाता है, लेकिन इसका पता ही नहीं वो किस हाल में है, तो फिर हजरत वो जख्म सारी जिंदगी रिश्ता रहता है। वो 18 साल बाद, ज़ाहिर हर साल आता था, 18 साल वही दिन हजरत वो घर बैठे थे। तो कोई बात हुई किबला शाह साहब के बारे में ना, तो कुरान करीम में अल्लाह खुद कह रहे हैं वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये आजमाइश है, वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। लेकिन ये है जो पूरा उतरेगा तो हम उसे अजर अजीम भी अता करेंगे। वो बीवी फाटी पड़ी, वो कहती है मैनू ना शाह साहब दी गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मानती उन्होंने कोई। तू क्यों नहीं मानती? वो कहने लगा मैं उस दिन मानूंगी, कहने लगी मैं उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। अब मुरीद था ना, दिल पे चोट लगी, उसको अपनी जुबान को लगाम दे। इसमें भी कोई हिकमत है, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये रंग भी जाहिर करेंगे। वो अब पीर भी आंख वाला था, वो बंदा भेज के ना बुला लिया उसको, बताया कुछ नहीं। तो क्या किया, सर से वो पग उतार के ना उसको फरमाते हैं ओए नाई बाबिया, वो मेरे वाल वाह भी वध गए ने तो टिंड नहीं कर देता मैं। क्योंकि किताबों में लिखा है कि हज़रत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाहि तआला टिंड करवाते थे। मौला अली की सुन्नत है ना टिंड करवाना, तो आप भी टिंड करवाते थे। उसकी ईद हो गई हजरत, उसने जनाब उस तरह निकाला और तेज़ करके ना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दाईं जानिब से टिंड करनी शुरू कर दी। अब बीवी ने जख्म पहले छील दिया, अंदर बेटे की जुदाई का एक तूफान बरपा है, लेकिन क्या किया, जुबान को दांतों के नीचे दे लिया। कहीं बेटे की मोहब्बत में मैं मगलूब ना हो जाऊं और जुबान से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि 18 साल की मेहनत ही जाया जाए। लेकिन तूफान तो तूफान है ना हजरत। जब उसको कोई रास्ता नहीं ना मिला तो उसने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और आंखों के रास्ते बहना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, ये आधी टिंड कर चुका था, ये साइड जो है ना सारी दाईं ये मूंड चुका था और बाईं जानिब आने वाला था। तो आते आते ना क्या हुआ, आंसुओं का एक कतरा शाह साहब के सर के उस हिस्से पर गिरा जहां से बाल उतर गए थे। तो ना भी उतरते तो हजरत को फिर भी पता था अंदर चल क्या रहा, बहाना ही बनाना था ना। वो पीछे देखा तो मुरीद रो रहा है, उसको पूछते हैं तू क्यों रो रहा है? तो वो गालिब कहता है ना, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। कोई 4 साल होता, कोई गम गुसार होता, आज 18 साल बाद मुर्शिद ने पूछा था रो क्यों रहा है, फिर तो फूट फूट के रोया ना। उसको कहते हो क्यों रो रहा है? अर्ज करता है 18 साल हो गए बेटा खोए, आपकी बारगाह में दुआ की अर्जी डाली थी तो आपने कलाम ही नहीं फरमाया, तो मैं भी नहीं बोला। आज पूरे 18 साल हो गए, आज के दिन ही खोया था। घर में बैठा था तो बीवी ने मुझे ताना दिया, कहती मैं शाह साहब को उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। तो हुजूर ये वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मुस्कुराकर फरमाने लगे उसने कौन सा रोज रोज कहना, चल तू घर पहुंच, तेरे जाने से पहले पहले आ गया होगा। अब वो मुरीद था ना हजरत, उसने दौड़ लगा दी। लेकिन हजरत जी इनके साथ कौन दौड़ लगा सकता है? वो लगा सकता है इनके साथ दौड़? नहीं। ये लिखा है कि एक दिन हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला आप अपनी खानकाह में थे और जज़ब का गलबा था। तो करते क्या थे, बार बार ना जमीन पे अपना पंजा रखते थे, आधा पाँव, सारा पाँव नहीं रखते थे, सिर्फ पंजा रखते थे और फिर उठा लेते थे। कोशिश करते थे सारा रखने की, लेकिन रखने की नौबत ही नहीं आती थी। आधा रखते फिर उठा लेते। अब सारे मुरीद खड़े देख रहे हैं खानकाह में कि हजरत साहब बार बार आधा पाँव जमीन पे रख रहे हैं, पूरा नहीं रख रहे। लेकिन उस वक्त जज़ब का गलबा था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हजरत के करीब जाके को पूछे हुजूर आधा पाँव क्यों रख रहे हैं, सारा क्यों नहीं रख रहे?
جب حضرت کا جذب کم ہوا نا اور آپ آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید اکٹھے ہو کے آ گئے. عرض کی تھی حضور ہم دیکھ رہے تھے آپ بار بار زمین پہ آدھا پاؤں رکھتے تھے پھر اٹھا لیتے تھے, سارا نہیں رکھتے تھے, تو یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے, لیکن قربان جاؤ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. اللہ, ان کے ساتھ حضرت کون دوڑ لگا سکتا ہے کوئی ان کے ساتھ نہیں لگا سکتا حضرت. یہ تو انجینئر مرزا محمد علی کا ویسے دماغ خراب ہو گیا, ان کے ساتھ نہیں دوڑ لگا سکتا کوئی بھی. اس نے لگائی دوڑ, لیکن جب گھر پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا, سارا گاؤں اکٹھا ہے, چھت پہ عورتیں چڑھی ہیں, نیچے مرد کھڑے ہیں. جا کے حیران ہو کے پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا میرے گھر میں؟ وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود نہیں پتا, ایک گھوڑا بدھا ہے, چارپائی بچھی ہے, 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا ہے, پتہ نہیں کون ہے وہ اس نے لوگوں کو سائیڈ پہ کیا, اندر گیا. اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے ہیں نا, تب ابھی خونوں میں گرمی تھی حضرت. خون نے خون کو کھینچا, باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ بیٹا ہے, اور بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے, سینے سے سینہ لگا, خوب روئے دونوں. جب اندر کا طوفان تھم گیا نا تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے پتر وہ کس طرح گیا اور کس طرح آیا؟ وہ کہتا ہے بھائی جب گیا تو خود ہی نہیں پتا تھا, چھوٹا تھا. لیکن یہ ہے کہ سکھوں کے گھر میں تھا, انہوں نے کہا ہم نے تجھے راستے میں سے اٹھایا تھا, اغوا کیا تھا, لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے, اب بتاتے تمہیں لوٹ آتا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا, اب یہ بتا واپس کس طرح آیا؟ وہ کہتا ہے ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا اور اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا, تو میں گھوڑا تیار کر کے نا اس کی لگامیں پکڑے کھڑا تھا. میرا منہ دروازے کی جانب تھا, بابا دروازے سے نہیں آیا, زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا کوئی بھی. بھاگتا ہوا آیا, میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے وہاں سے یہاں کھڑا کر کے خود غائب ہو گیا. اب مرید تھا نا حضرت, وہ پوچھتا ہے پتر اگر لے جاؤں اور بابا جی پہچاننے پڑے تو پہچان لے گا, اگر شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا, پہچان لے گا نا بابا جی کو کہ یہ وہ تھے کہ کوئی اور ہے. تو آگے سے کہتا ہے ابا جی اور بابا جی اتنے سونے ہیں, اگر لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا, لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی ان بابا جی کی آدھی ٹنڈ تھی, آدھے سر پہ بال تھے.